वैदिक जी हमारी संस्कृति। रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित है। इस रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करने से भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं तथा हमारे जीवन से ग्रह बाधा, पितृबाधाएं समस्त प्रकार की दूर होती हैं। यदि आप रुद्राष्टाध्यायी पाठ करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप शुद्ध पाठ करना सीख सकते हैं। तो आइए पाठ करते हैं रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रिया ण्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भदम्। गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुक्षूचीभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्च तुखपदास्त्रिपदाजाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृताः सह प्रमा रेखयाः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वाले भीरे रथ्यो रश्मीन्ना। ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीखिणो जज्ञे कृण्वन् विदधे खुदीरा जदपूर्वं जक्षमन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृतेन सर्वं मा जेन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन् ऋचाः सामजजुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमूतं प्रजा नान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्वानिव जन्मनुख्यान्ने नीयते भीषुभिर्वा जिन इव हृत्प्रतिष्ठं जदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम। यदि वीडियो लाभकारी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रुद्राष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद के 31वें अध्याय में प्राप्त होता है। इस द्वितीय अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है तथा इस द्वितीय अध्याय में ही उत्तर नारायण सूक्त भी वर्णित है। इस अध्याय में पूजा के षोडश मंत्रों का भी वर्णन है। आइए हम सभी शुद्ध शुद्ध द्वितीय अध्याय का पाठ करना सीखते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः हरिः ओम। सहस्रशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिकुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं मा पुरुख एवेदग्गुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यं मा ऊतामृतत्वस्येषानो जदन्नेना तिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायां च पुरुखाः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयिपुरुखाः पादोष्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्साशना न शने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखाः स जातो अत्यर्च्यत पश्चाद्भूमिमथो पुराः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः सम्भृतं प्रेखदाज्यं मा पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानोषधयः
रण्याग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेचाः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो भयादता गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावया तञ्जज्ञं बरेहि क्षिप्रौक्षन् पुरुखञ्जा तमग्रताः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुरा जन्याः कृताः ऊरू तदस्य जद्वैश्याः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्मा शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्त समिधाः क्रेताः देवा जद्यज्ञन्तन्वाना अबध्नन् पुरुखं पशुं मा जज्ञेन जज्ञामयजन्त देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्याः सम्भृताः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे
तस्य त्वष्टाविदधद्रूपमे ते तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमा द्वितीयवर्णन्तमसाः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवना निविश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवा नाम पुरोहिताः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तदब्रुवन् जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्नशे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निखाणामुम् ईखाण सर्वलोकं म ईखाण हरिः ॐ। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। वैदिक जी हमारी संस्कृति। आज हम रुद्राष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय का पाठ करना सीखेंगे। इस तीसरे अध्याय का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद के 17वें अध्याय में प्राप्त होता है। इस तृतीय अध्याय को इंद्र सूक्त अथवा अप्रतिरथ सूक्त भी कहते हैं। इसके पाठ करने से एवं श्रवण करने मात्र से समस्त प्रकार के रोगों का शमन होता है। आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं तृतीय अध्याय। वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। अथ तृतीयोऽध्यायः हरिः ॐ। आशुः शेषानो व्रेखभून भीमो घना घनाः क्षोभणश्च रेकाणि नाम संक्रन्दनो निमिख एकवीराः शतगुंसेना अजयत्साकमिन्द्राः संक्रन्दनेनानिमिखेण
जिष्णुना जुत्कारेण दुष्यवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जायत तत्सहध्वञ्जुधो नर ईखुहस्तेन वृषणा स ईखुहस्तैः शनिखङ्गिभिर्वशी सगुंसरष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुंसृष्टजित्सोमापा बाहुषर्जुग्रधन्वा प्रतिहिता भीरस्ता बृहस्पते परिदीयारथे न रक्षोहामित्रां अपबाधमानः प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो जोधा जयन्नस्मा कमेध्यवितारथानां बलविघ्नायस्थवीराः प्रवीराः सहस्वान्वाजी सहमा न उग्राः अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोवित गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुञ्जयन्तमज्मप्रमृणन्तमोजसा इमग्गुं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो अनुसग्गुं रभध्वं मा अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दयो वीराः शतमन्युरिन्द्राः दुष्यवनाः प्रेतना खाडयुध्योऽस्माकगुं सेना अवतु प्रयुत्सु इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जज्ञाः पुर एतु सोमाः देवसेनानामभिभञ्जति नाञ्जयन्तीनां मरुतो जन्त्वग्रं मा इन्द्रस्य वृषणो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता गुंशर्ध उग्रं मा महामनसां भुवनच्यवा नाङ्घो खो देवा नाञ्जयतामुदस्थात् उद्धरेखयमघवन्ना योधान्युत्सत्वनां मकानां मनागुंसि उद्वृत्रहन्वाजिनां वा जिनान्युद्रथानाञ्जय ताञ्जन्तु गोखा
अस्माकमिन्द्राः समृते खुद्वजे क्वस्माकञ्जा इखवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माकं उदेवा अवताहवेकु अमीखाञ्चित्तं प्रतिलोभयन्ति गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि अभिप्रेहि निर्दाहृत्सुशोकैरन्देना मित्रास्तमसा सचन्ताम् अवसृष्टा परा पतशरव्ये ब्रह्मसगुंषिते गच्छामित्रान् प्रपद्यस्व मामीखाङ्कन् च नोच्छिखाः प्रेता जयता नर इन्द्रो वाह शर्म जच्छतु उग्रावाः सन्तु बाहवो नाधिक्रिया जथा सथ असौजासेनामरुताः परेखामभ्यैतेन ओ जसा स्पर्धमाना ताङ्गूहततमसा पव्रते न जथामि अन्यो अन्यन्न जानन्न जत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमाराविशिखा इव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म जच्छतु विश्वाः शर्म जच्छतु मर्माणि ते वर्मणाच्छादया सोमस्त्वा राजामृतेन नुवस्ताम्मा पुरोर्वरीयो वरुणस्ते क्रीणोतु जयन्तन्त्वा नु देवा मदन्तु हरिः ओम। वैदिक जी हमारी संस्कृति। रुद्राष्टाध्यायी का चतुर्थ अध्याय शुक्ल यजुर्वेद के 33वें अध्याय से लिया गया है। इस चतुर्थ अध्याय को सूर्य सूक्त भी कहा जाता है। इसके पाठ करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है तथा समस्त प्रकार के रोगों का शमन होता है। तो आइए हम सभी आज पाठ करना सीखते हैं रुद्राष्टाध्यायी का चतुर्थ अध्याय। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। इसी प्रकार के नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम।
विभ्राड् बृहत् पिबतु सोम्यं मध्वा युर्दधद्यज्ञपतावविहृतं वातजूतो जो अभिरक्षति मना प्रजा पुपोख पुरुधा विराजति उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति केतवाः दृशे विश्वाय सूर्यं जेनापावकचक्षसा भूरण्यन्तञ्जनां अनु त्वं वरुण पश्यसि दैव्यावध्वर्जू आगतगुं रथेन सूर्यत्वचा मध्वाजज्ञगुं समञ्जाथे तं प्रत्नथायं वेनश्चित्रं देवा नाम्मा तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथे माथा ज्येष्ठता तिम्बरेहि खदगुंसवर्वेदं प्रतीचीनं व्रजनन्दोहसे धुनिमाशुञ्जयन्तमनुया सुवर्धसे अयं वेनश्चोदयत् प्रश्निगर्भाज्यो तिर्जरायुरजसो विमाने इममपागुं संगमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रामतिभिः रिहन्ति चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूकश्च आन ईडाभिर्विदथे सुषष्टि विश्वा नराः सविता देव एतु अपि यथा जुवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीखा जदद्य कच्चवृतरहन्नुदगा अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्रते वशे तरणिर्विश्वदरेशतोज्यो तिःक्रेदसि सूर्य विश्वमाभासिरोचनं तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोऽद्विततगुं संजभार जदेदयुक्तः हरिताः सधस्थादाद्रात्रिवा सस्तनुते
सेमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं क्रेणुतेऽद्यो रूपस्थे अनन्तमन्यदृषदस्य पाजाः कृष्णमन्यद्धरिताः संभरन्ति वर्णमहां असि सूर्यबडादित्यमहां असि महस्ते सतो महिमा पनस्यते धादे वमहां असि वत्सूर्यश्रवसा महां असि सत्रा देवमहां असि मह्नादेवानामसुर्जाः पुरोहितो विभुज्योतिरदाभ्यं श्रायन्त इव सूर्यं विश्वे दिन्द्रस्य भक्षत वसूनि जाते जनमा न ओजसा प्रतिभा गन्नदीधिम अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरग्गुं हसाः पिप्रेता निरवद्यात् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवना निपश्यन्न हरिः ॐ। कर्मकांड से संबंधित विधि एवं शुद्ध मंत्रोच्चारण के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अथ पंचमोऽध्यायः। हरिः ॐ। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। बाहुव्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरभूरा पापकाशिनी। तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिचाकषीः। जामिखुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ख्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगुंसीः। पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि। जथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत।
अहिंश्च सर्वाञ्जम्भयन्त सर्वाश्च जातु धान्यो धराचिः परासुव असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलाः जे चैनग्ं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैखाग्म्हेड ईमये असौजो वसपति नीलग्रीवो विरोहिताः उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्जा सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अथो जे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्न्योर्ज्याम्मा जाश्च ते हस्त इखवाः पराता भगवो वप विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम् उत अनेशन्नस्य जा इखव आभुरस्य निखङ्गधिः जाते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनु तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् व्रेणक्तु विश्वता अथो ज इखुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं मा अवतत्यधनुष्ट्वग्ं सहस्राक्षशते खुधे निशीर्जशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखाः मानस्तोकेतनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वे खुरीरिखाः मानो वीरान्नुर्द्रभामिनो वधीरेह विक्मन्ताः सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः शक्पिञ्जरा यत्विखीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायो पवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो
भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ततायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्यै वरानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नम उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नाय तया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमो निखङ्गिणे ककुभायस्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निखङ्गिण इखुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रीकायिभ्यो जिघाग्ंसद्भ्यो मुषणतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यो विगृन्तानां पतये नमः नम उष्णीखिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इकुमद्भ्यो धन्वायिभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्योऽस्यद्भ्यश्च वो नमो नमो विसृजद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो श्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमो नम आव्याहिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भकेभ्यश्च वो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निखादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो
नमः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेकुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वरेखीयसे च नमो वृद्धाय च सवृधे च नमोऽग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शिव्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्जाय च नमो जाम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नम उर्वर्जाय च खल्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुखेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभेदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निखङ्गिणे चेकुधिमते च नमस्तीक्ष्णे हवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च नमः ऊप्याय चावट्याय च नमो वीध्याय च तप्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो वर्ख्याय चावर्ख्याय च नमो वात्याय च रेक्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गवे च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमोऽग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय
नमः शम्भवाय च मयूभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्जाय च वार्जाय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शक्ष्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः किग्गुंशीलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमो वृज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेष्जाय च नमो हृदज्जाय च निवेक्प्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमः शुक्याय च हरित्याय च नमः पाग्सव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्णाय च पर्णशदाय च नमः उद्गुरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमः इखुकृद्भ्यो धनुःकृद्भ्यश्च वो नमो नमो वाहाकिरीकेभ्यो देवानागुंहृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो विक्षिणत्केभ्यो नमः आनिरेहतेभ्यः मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान चरपिनाकं बिभ्रदागहि विकीर्द्रविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः जास्ते सहस्रगुंहेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रशो बाह्वोस्तव हेतया तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्यां ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेन्तरिक्षे भवा अधि ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाः शितिकण्ठादिवग्गुं रुद्रा उपश्रिता ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि जे वृक्षे खुशक्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि जे भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि
जे पथां पथि रक्षय ऐलवृदा आयुर्युधाः ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रेकाहस्तानि खङ्गिणः ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि जेन्ने खुविविध्यन्ति पात्रे कुपिबतो जनान्न ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ज एतावन्तश्च भूयाग्ंसश्च दिशो रुद्राव्वितस्थिरे ते खाग्सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे दिविजे खांवरेखमिखवा तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणा 10 प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्द्विग्मोजश्च नो द्वेष्टितमेखाञ्जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जेऽन्तरिक्षे जे खांवात इखवाः तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणा 10 प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्द्विग्मोजश्च नो द्वेष्टितमेखाञ्जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां जे खामन्नमिखवा तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणा 10 प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्द्विग्मोजश्च नो द्वेष्टितमेखाञ्जम्भे दद्मः हरिः ॐ अथ षष्ठोऽध्यायः हरिः ॐ वयग्ं सोमव्रते तव मनस्तनुं खुबिभ्रताः प्रजावन्ताः सचेमहि एकते रुद्रभागाः सहस्वस्राम्बिकया तञ्जुखस्वस्वाहैखते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः अवरुद्रमदीमश्जवदेवन्त्र्यम्बकं जथा नो वस्य सस्करद्यथानः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसाययात भेखजमसि भेखजङ्गवेश्वा यपुरुखाय भेखजम्मा सुखं मेखाय मेख्यै त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुताः एतत्ते रुद्रावसन्तेन परो जवतोतिः अवततधन्वापि नाकावसाः कृत्तिवासा अहिगुं सन्नाः शिवोतिः त्र्यायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुखं मा जद्देवे खुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्र्यायुखं मा शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहिगुंसि निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजनना यरायस्पोखा यसुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय हरिः ॐ मा अथ सप्तमोऽध्यायः हरिः ॐ मा उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धूनिश्च सांसह्वांश्चाभियुग्वा च विक्षेपाः स्वाहा अग्निगुं हृदयेनाशनिगुं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृत्स्नहृदये नाभवञ्जग्ना शर्वं मतस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्ताः परेशव्येनोग्रन्ते वं वनिष्ठूनावसिष्ठनु शिङ्गीनिकोश्याभ्यां मा उग्रं लोहितेन मित्रगुं सौव्रत्येन रुद्रं दौर्व्रत्येनेन्द्रं प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान् प्रमुदा भवस्य कण्ठ्यगुं रुद्रस्यान्ताः पार्श्व्यं महादेवस्य जगृच्छर्वस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतात लोमभ्याः स्वाहा लोमभ्याः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिता यस्वाहा लोहिता
यस्वाहा मेदोभ्याः स्वाहा मेदोभ्याः स्वाहा मागुंसेभ्यः स्वाहा मागुंसेभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्थभ्यः स्वाहा स्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा सञ्जासा यस्वाहा वियासा यस्वाहोद्यासा यस्वाहा शुचे स्वाहा शुचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्मा यस्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा परा यश्चित्यै स्वाहा भेखजा यस्वाहा जमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्या यै स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहाद्या वा पृथिवीभ्यः स्वाहा हरिः ॐ मा अथ अष्टमोऽध्यायः हरिः ॐ मा वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां वा प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे जज्ञेन कल्पन्तां वा ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थीनि च मे परुगुंखि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे जज्ञेन कल्पन्तां वा
ज्यैष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वरिकिमा च मे द्रा घीमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिह्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा रेतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घा युत्वं च मे नामित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा जन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा शं च मे मायश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे जशश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा ऊर्क्ष मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे क्रेखिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा रविश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे भूयवं च मे क्षितं च मेऽन्नं च मे शुच्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च मऋद्धं च मऋद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा
व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं च मे त्रपु च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओखधयश्च मे कृष्टपत्याश्च मे कृष्टपत्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च म एमश्च म इत्या च मे गतिश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा अग्गुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धीपतिश्च म उपागुंशुश्च मेऽन्तर्जामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निःकेवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां मा
श्रुषश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे धिखवणे च मे पूतभृच्च आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलयाः चक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रतञ्च मऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे पूर्वष्टि वे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च एकविंशतिश्च एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च एकत्रिंशच्च एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे खट्त्रिंशच्च मे खट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् त्रयविश्च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयौहि च मे पञ्चाविश्च मे च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्जवाच्च मे तुर्जौहि च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च उक्षा च मे वशा च ऋकवश्च मे वेहच्च मे नड्वांश्च मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा
पतये स्वाहा ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वै नग्गुं क्षीणाय स्वाहा विनग्गुं क्षीण आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा धिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्तेरान्मित्राय जन्ता सृजमन ऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजानां त्वा धिपत्याय आयुर्जज्ञेन कल्पतां प्राणो जज्ञेन कल्पतां चक्षुर्जज्ञेन कल्पताग्श्रोत्रं जज्ञेन कल्पतां वाक् जज्ञेन कल्पतां मनो जज्ञेन कल्पतामात्मा जज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा जज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्जज्ञेन कल्पताग्निस्वर्जज्ञेन कल्पतां पृष्ठं जज्ञेन कल्पतां जज्ञो जज्ञेन कल्पतां मा स्तोमश्च जजुश्च ऋक्षसाम च बृहच्च रथन्तरञ्च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापते प्रजा अभूमवेत् स्वाहा हरिः ॐ अथ शान्ति अध्यायः हरिः ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोजजुः प्रपद्ये सामप्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वावो जहासहौजो मयि प्राणापानौ जन्मेच्छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वा तितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु शन्नो भवतु भुवनस्य जस्पतिः भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधा सखा कयाशतिष्ठया व्रेता कस्त्वा सत्यो मदानां मग्गुं हिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु अभिकुणाः सखीनामविता चरित्रेणां शतं भवास्यूतिभिः कयात्वन्न ऊत्या विप्रमन्दसे वृकन्न कयास्तोत्रिभ्य आभर इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुःपदे
शन्नो मित्राः शं वरुणाः शन्नो भवत्वर्जमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमाः शन्नो वाताः पवतागुं शन्नस्तपतु सूर्याः शन्नः कनिक्रदद्देवाः पर्जन्यो अभिवरेखतु आहानिशं भवन्तु नः षड्गुं रात्रिः प्रतिदीयताम् शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रापूखणावाजसातौ शमिन्द्रासोमासुविता यशञ्जोः शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शञ्जोरभिस्रवन्तु नः स्योना पृथिवीनो भवानृक्षरा निवेशनी जच्छानः शर्म सप्रथाः आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे जोवाह शिवतमूरसस्तस्य भाजयते अनाः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्यक्षया यजिन्वथ आपो जनयथा च नः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि द्रिते दृग्गुं हवा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे द्रिते दृग्गुं हमा ज्योक्ते सन्दृशि जीव्या संज्योक्ते सन्दृशि जीव्या सम्मा नमस्ते हरसे शोचिखे नमस्ते अस्त्वर्चिखे अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयाः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे
नमस्ते भगवन्नस्तु जताः स्वाहा समीहसे जतो यताः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुमित्रियान आपकोखधयाः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु जोस्वमान् द्वेष्टिजन् च वयं द्विक्माः तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतगुं श्रेणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतमदीनाः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात् हरिः ॐ अथ स्वस्ति प्रार्थना मन्त्राध्यायः हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयाः पृथिव्यां पय ओकरि उपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मज्जन्मा ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः
सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ॐ शिवो नामांसि स्वधीतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु माहि गुंसि निवर्तयाम्यायुखेन्नाद्याय प्रजननाय यस्पोखाय सुप्रजास्त्वा यसुवीर्जाय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ सर्वेगां वा एकवेदाना गुम्रसो यत्साम सर्वेखामे वैनमे तद्वेदाना गुम्रसेनाभिकिञ्चति। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हरिः ॐ।